தட்டி நம்ம கர்த்தரை மையப்படுத்த போகிறோம். ஹல்லேலூயா. ஜீசஸ். அந்தியகால அபிஷேகம் சகல ஜடத்தின் மேலும் കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ഇനി ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ഇനി ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ. കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ. കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. അധികാരം പകരണമേ. ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാ. ചേർന്ന് അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. അധികാരം പകരണമേ. ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. ഹല്ലേലൂയ. അഗ്നി നാവാൽ പതിയണമേ. യേശുവേ. കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ. കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. കർമ്മേരിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു. ആകാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നി മഴയായി പെയ്യണമേ. കർമ്മേരിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു. ആകാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നി മഴയായി പെയ്യണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. ഹല്ലേലൂയ. അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ. കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. സീനാ മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പാ ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ, ആ തീയൻ ഇറക്കണമേ. സീനാ മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പാ ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ, ആ തീയന്നെ ഇറക്കണമേ. തീ പോലെ അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ. കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. சொல்லலாமா? തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ. കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം. ഹല്ലേലൂയ. സകല ജഡത്തിന്മേലും യേശുവിൻ നാമത്തിലപ്പാ കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ. ഇനി ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ. ഹല്ലേലൂയ. കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ.
അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ. റിബരബ സന്തരബലബലബ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ ഒറ്റിടുമേ வல்லமையை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஒற்றிடுமே அக்கினியை ஹல்லேலூயா. இந்த நாளில் எங்கள் மேல் வல்லமை 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 வல்ல தாருமே அப்பா. தேசத்தை உமக்கா கலக்கிட ஹல்லேலூயா. அபிஷேகம் உடமரம சந்தனகதன வைடமரந்தனகதன உமக்காக எழுப்பிட. ஓ வல்லமை வல்ல தாருமே ஹல்லேலூயா. உடா நமரம சந்தனகதன ஹல்லேலூயா. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே அனல் கொண்டு உமக்காக எழுப்பிட. வல்லமை வல்லமை வல்ல தாருமே தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட. சொல்லுங்க. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே அனல் கொண்டு உமக்காக எழுப்பிட. உடவரவ சங்கரகதன வைடவ இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த ஆராதனை வேளையில் கர்த்தருடைய மகிமை இறங்கும்படியாக ரெண்டு கைகளை தட்டி கர்த்தரை மைப்படுத்தலாம். தேவ மகிமை இறங்கும்படியாக தேவ பிரபத்தி வெளிப்படும்படியாக எல்லா தடைகளும் இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த நாட்களை உடைந்து மாறும்படியாக எல்லாரும் கைகளை தட்டி ஆவியானவர் மகிமைப்படுத்துங்க பார்க்கலாம். உடரவரவ சந்தரவரவரவ உடரவல்கனாத ரிபிரிபி சந்தரவரவ. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கட்டும். தேவ பிரபத்தி இறங்கட்டும். தேவ சாநித்தியம் இறங்குற கிருபைகளுக்கு நன்றி அப்பா. சந்தரவரவ உடரவலவ கமனகரகதுரி அந்தரரிபி சந்தரவரவ இயேசுவின் நாமத்தில் நன்றியப்பா. சந்தரவரவ ஓரவலவலவ சந்தரரிபி கமலவர. ஹல்லேலூயா. நன்றியப்பா. இயேசு நல்லவன். ஹல்லேலூயா. நன்றியப்பா. ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஜீசஸ் உடரமனா சந்தனாரகள் கனாதனாரி பிரிபி சந்தனி. உமக்காகத்தானே உயிர் வாழ்கிறே. சொல்லுங்க. உம்மை தானே நேசிக்கிறே. உமக்காகத்தானே உயிர் வாழ்கிறே. உம்மை தானே நேசிக்கிறே. நான் வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான் மரித்தாலும் உம்மோடுதான். ஏசப்பா நான் வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான் மரித்தாலும் உம்மோடுதான்.